Bog svima, evo nove teme, put kojim trebam ići u budućnosti. To je predložila Lela nedavno u jednom komentaru. Pa eto, hajmo vidjeti ukoliko ste odabrali grupu 1, što vama stoji na tom vašem putu, odnosno kojim putem trebate ići u budućnosti. Pa ja bih po ovim otvorenim karticama rekla da vi zapravo nastavljate ići u smjeru, pa rekla bih, pravednosti i poštenja. Karma će vas definitivno nagraditi. Gledajući ovo otvaranje, mislim da u biti ste osoba koja dobro prepoznaje vlastiti put. Dakle, nemate neku magluštinu pred sobom da se ne vidite negdje u budućnosti. Naprotiv, mislim da dobro prepoznajete taj vlastiti put, da dobro prepoznajete i baratate činjenicama, da imate određenu jasnoću, oštroumnost, rekla bih čak i objektivnost. I ono što ovdje recimo meni interesantno je to da imamo naglašen Mars u Lavu i Sunce u Strelcu, što su zapravo vatreni znaci. Kod Marsa imamo određenu možda aktivnost, agresiju, obranu u tom kontekstu, a kod Sunca u Strelcu imamo upornost, snagu i optimizam, pa kad tome pridodamo i znak vage koji je tu dosta naglašen, mislim da ste vi zapravo u jednom jako dobrom balansu i da ste vrlo, vrlo pravedna osoba i da kročite jednim čistim, pravednim putem i da je to put kojim trebate ići u budućnosti. U biti, po ovome bih rekla da ste vi hrabri, da ste se možda morali boriti u prošlosti, odnosno možda čak obraniti od autoriteta, da imate sposobnost u suprotstavljanju problemima i protivite se nepravdi. Znači, taj nekakav stav prema životu i prema situacijama vas vodi putem ka sreći preko posla i karijere. Znači, karta nam se zatvara sa najboljom kartom sreća, sa Božjim okom i sa kartom pobjede i kartom posla. Dakle, ovdje stoji definitivno sigurno sreća na tom putu. No ono što karta zapravo savjetuje je da morate govoriti istinu, da samo taj put istine vas vodi ka sigurnoj sreći. Također, vaš put, ja bih rekla da je jednostavan put, jednostavan i čist. Znači, ovdje nemamo nikakvih mrlja prošlosti, već imamo jedan svijetao put koji je zapravo otvoren za vaš put u neku bolju budućnost. Tako da, eto, grupa 1, ovo je čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Ukoliko ste odabrali grupu 2, put kojim trebate ići u budućnosti je zapravo put, pa ja bih rekla put iskrene suradnje sa drugima. Ovdje je vidljivo da čak i da riskirate i možda upadnete u neku priču koja vam možda neće biti privlačna u početku, da ovdje imamo zapravo naglašen dobar ishod iz kartica, jer će se tu nekako aktivirati vaša čula i određeno duhovno znanje, recimo, kojim ćete zapravo pokretati vaš život i odnose u nekom boljem smjeru koji će vas zapravo na kraju priče ispuniti vaš život, vašu svakodnevicu i tu će vam se početi ostvarivati želje na materijalnom planu. Savjet karata je zapravo da ako se osjećate loše, a vidim da imate faze periodično
onak neraspoloženja ili možda depresije, slušajte muziku, izađite u grad, makar sami, otiđite na neko piće, na kavu, na kolač i podijelite zapravo sa ljudima koji su vam bliski tu neku svoju tugu, neka svoja razmišljanja prošlosti i zapravo kroz tu suradnju s drugima. Ne samo da vi možete biti vođa i druge povesti u neku bolju budućnost, otvoriti im umove, ajmo tako reći, već ćete biti inspirirani zapravo, vi ćete biti inspirirani nekim novim idejama koje možete sprovesti u djelo i to će zapravo biti plodonosno na tom putu u kojem biste zapravo trebali ići. Znači imamo tu rađenje novih energija, imamo akciju, inspiraciju, ali i rekla bih sa ovim Marsom u ovnu da je ovdje naglašena ili bi trebala biti naglašena s vaše strane odlučna namjera da se iskobeljate iz neke priče koja vas guši ili deprimira i da okrenuvši se zapravo toj suradnji s drugima, da dobivate jednu potpuno novu dimenziju postojanja i da vam se otvara taj put budućnosti ka stabilnim ljubavnim odnosima, ka nekakvim novim poslovnim ugovorima, nekom novom zajedništvu koje će vam zapravo donijeti dobit i ispunjenje u životu. Tako da ovdje osim tog savjeta znači da počnete malo više surađivati s drugima, jeste savjet da živite u sadašnjem trenutku, jer ova tu nekakva patnja koja je naglašena mi se nekako više odnosi na nekakva sjećanja prošlosti koja vas možda opsjedaju. Tako da, evo, ovo je bilo čitanje za grupu 2. Put kojim trebate ići je definitivno put iskrene suradnje s drugima. Podijelite svoje priče, podijelite svakodnevicu, podijelite razmišljanja i uistinu nećete požaliti jer vas to vodi ka nekim novim otvorenim puteljcima koji život znače i zaista će vam u život donijeti samo dobro. Znači, naglašena je prvenstveno dobra suradnja s drugima, ukoliko budete bili malo otvoreni prema svijetu i ljudima. Grupa 2, ovo čitanje je bilo za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bog! Ukoliko ste odabrali grupu 3, ja bih ovdje iščitala da već duže vrijeme želite napustiti zapravo nekakav put kojim idete, a taj put vodi u budućnost i taj put je zapravo put kojim biste trebali ići u budućnosti. Ovdje se može raditi o nekom ljubavnom odnosu, o tome da ste vrlo emotivni i da doslovno sve doživljavate preemotivno. Može se raditi o tome da ste se dugo vremena osjećali možda kao žrtva neke situacije, da ste se osjećali zarobljeno u nekom odnosu, no ovdje karte savjetuje da sada sa odmakom pogledate iz neke druge perspektive na te događaje koje želite napustiti ili možda ljude koje želite napustiti i tu je naglasak da ćete shvatiti da čak i to što vam je bilo teško ili nešto što je bilo skriveno, što vam nije bilo dostupno da saznate neke tajne informacije ili možda neke zakulisne igre koje su se tu igrale i čini mi se da su one dosta naglašene od strane neke osobe, moguće ženske, da vam to na kraju priče koliko god bilo teško i skriveno, da vam ipak ide u prilog. Znači, ovdje imamo Jupiter u ribama koji je svojevrsna zaštita,
koji štiti vaš put kojim kročite, ali put kojim biste trebali ići je znači put razumijevanja te neke situacije i naprosto morate shvatiti da te neke neprijateljske, neugodne, možda i nesretne okolnosti će se okrenuti u dobre, posebno na polju ljubavi. Znači, tu vam stoji zadovoljstvo, užitak, ispunjenje želja i definitivno karte savjetuje da nastavite tim putem, da ne odustajete. Jer definitivno će ovdje biti bliskosti, bit će uzbuđenja, bit će avanture koje će pokretati sve te neke naredne lijepe stvari, bit će tu jedinstva, bit će nekakvog dovršenja koje će biti pozitivno i obećavajuće i definitivno vam stoji da će vas svemir nagraditi. Znači, taj nekakav iznenadan oporavak ovdje ide. Iznenadan oporavak, iznenadna sreća i preokret na bolje ukoliko ne odustanete. Tako da eto, grupu 3, ovo je bilo čitanje za vas. Želim vam sve najbolje i čujemo se u nekom narednom videu. Bok!